Ready na mga sakyanan og naabot na ito mga kauban og excited kayo ang tanan. Kamu ready na mo? Tanan magsuroy-suroy Sugbo na kita. Ako si Matt, uban ko ninyo sa paglibot suroy sa makasaysayanong habagatang Sugbo, dinhi lang sa Suroy-Suroy Sugbo Southern Heritage Trail. Kuyog na sa Suroy-Suroy Sugbo, kalihukan nga ipasigarbo, mag-ambahan na maghudya kata, Suroy-Suroy Sugbo salmutan ta. Dulaan sa 300 ka mga turista ug balikbayan ang misalmot sa gipahigayong Suroy-Suroy Sugbo Southern Heritage Trail. Dinhi sa Kapitolyo makita nimo ang 5 ka mga air-conditioned bus nga giandam para sa mga guests. Atong liputon ang kalungsuran, lakip usab ang mga dakbayan. Makita nimo nga excited kayo ang tanan nga molibot suroy sa bagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Daghang pagkaon atong tindawan, kulturan mo sayo sa mo. Alas 8:30 sa buntag, mibiyahe na ang grupo paingon ngadto sa lungsod sa Minglanilla, ang first stop sa unang adlaw sa Suroy-Suroy. Sa Manila, excited usab kayo ko. Gikan sa syudad sa Sugbo, mga pipila ka minutos ang biyahe paingon sa Minglanilla. Mainitong gi-welcome sa mga estudyante ug sa katawhan sa Minglanilla ang grupo. Kuyog na sa Suroy-Suroy Sugbo, ang kadasig mabulokon kaayo, ang tanan magmalipayo. Ang first stop na ito karong adlaw mo ang sugat capital of the South, ang Minglanilla. Una gibisita sa gobernadora, kauban si Vice Gobernadora Agnes Magpale, Betsy Kasumbing, o mga delegates ang Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary Parish. Unang adlaw ang lungsod pa lamang ang gibisita apan makita nimo ang kalipay sa mga turista ug mga balikbayan. Ang uban nagpahulagway kauban ng mga taga Minglanilla-hanon. Human sa simbahan ni diretso na ang delegates paingon ngadto sa Minglanilla Covered Court. Kay sikat man ang Minglanilla sa sugat, samtang nangaon ang mga bisita, adunay grupo sa Minglanilla ang mipasundayag aron sa paglingaw kanila. Busog kayo og lingaw ang mga delegates ug sa unang stop pa lang sa Suroy-Suroy Sugbo. Gikan sa Minglanilla, mibiyahe na ang grupo paingon sa sunod nga destinasyon. And for our second stop, Naga City, home to a large power station. Sama sa taga Minglanilla, mainiton usab nga gidawat si Governor Gwen Garcia ug mga bisita sa katawhan sa Naga. Mga performers sa ilang mga colorful nga costumes ang nisugat sa mga guests. Aduna sila giandam nga exhibits, klase-klase lang. Aduna sa mga pagkaon, dili gayud ka kabalibad. Kay mga lamian kayo kini. Lamian silang dugo-dugo eh. Nasa puto man to para ipalisan ng dugo-dugo. Grabe kadagan sa mga pagkaon, mabusog yun ka. Pagkahuman sa Naga City, may diretso na ang delegado sa sunod nga lungsod. Duha na kalungsod ang atong nabisita. Atuon pod nato ang uban pang mga lungsod sa atong pagbalik. Suroy-suroy ta
Suroy, suroy, sugbo.